Yan. Oh, ulan na. Bagtas na gyapon. Ulan na dali. Padapi na oh. Bagtas lang magpapit pa pag burger ning. Ate ani oh. Yan. Oh, no. Nice kaya Espilandri oh. Nice Espilandri oh. Nice kilid na ko ano. Oh, nice no. Apit may burger. Wala na burger. Asa na pit? Wala na eh. Okay. Magpapit lagi burger ng bataan ni ugang ate. Okay ra. Okay. Oh. Magpapit sila kay kuan lami daw. Okay, kasi ganahan mo bisita diri sa ilang display oh. Sa ano ni? Glazy mini donuts kanang gamay nga donuts. Oh, wala duha. 4 kabog. Pataw kabog pat. Oh, welcome mo diri sa ni kusog ng ulan. Batay na ganding. Oh, ayo dra ba? Oh, nice kay lang kuan oh, nice kay lang mini donuts oh, yan oh. Ano ya, pabalik mo diri na sa Kilig sa City High School. Oh, yan na ni. Bratora. Oh, bratora ni oh. Wow. Oh. Okay. Okay, lambi kay lagwano, maibogin mo na yung mini donuts ni Sir Ogman ni Ma'am Dre oh. Oh, nice kayo. Oh, are oh, si Ma'am og Sister oh, nice kay lang mini donuts. Oh, mini donuts. Wow. Dire sa Glazy mini donuts. Sa may maliwanag ni guys ha, Kilig sa City ay. Dumdum na mo dre kay lambi kay pang merinda ni. Napa si Ma'am na oh, si Bira yung kapag yung business oh. Ma'am na. Okay ko, dapat juice dre kilid. Di mo matukan. Oh, lambi mo kay di mo matukan sa lambi. Are. Yan, gitakluban pala. Nice guys. Gitakluban kay basi manod sa ulan. Okay. Okay, dumdum na mo diri ha sa maliwanag ni. Kilig sa eskwela na City ayo. Yan. Okay.